जय जगन्नाथ। आज ये वीडियो आम +3 फास्ट सेमिस्टर जोटा रही एईसी पेपर उड़िया है एईसी पेपर उड़िया कंपलसरी आम क्लास करवा जोटा आर्ट्स कॉमर्स साइंस सेम सिलेबस रोचे सप्तर प्रथम यूनिट आम पूर्वर केतोटी दुईटी तीन क्लास कर जो मैंने से वीडियो देखी ना प्ले लिस्ट पाइबे से वीडियो। आज ये वीडियो आम सिलेक्शन 2 मार्किया क्वेश्चन जी अच्छी सिलेक्शन 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कसन करवा यूनिट 1 नु जोटा क विभाग। देखो वीडियो को सब पूरा लास्ट जाए देखिए वीडियो कौटी स्किप करें तुम लाइक कमेंट कर न कर सेटा अलग कथा हेले वीडियो को स्किप करें कहीं वीडियो को स्किप करना आप किसी बुझीपारे तो वीडियो को पूरा लास्ट जाए देखूँ एति नोट करूँ 2 मार्किया क्वेश्चन एति नोट करूँ देखिए याद आपणकर एग्जाम आसो सेमिस्टर एग्जाम क्वेश्चन आसो तो भल भाव माइंड खोलिकी पढ़तु। ये देखो प्रथम प्रश्न अच्छी शब्द क्या कहते उदाहरण सहित बुझा देखो ये शब्द क्या कहते मुझे प्रथम जो दिन क्लास करी से क्लास रही 1 मार्किया भी क्लास कला बेले कही तो यहाँ तो आवश्यक नहीं खाली कहीदे देखो अर्थ प्रदान करुवा गोटे वर्ण किंबा अधिक वर्णर समष्टि को शब्द कहुए गोटे वर्ण किंबा अधिक वर्ण अर्थबोध आनीपार नथुवा वर्ण समष्टि ये सब कौन ये सब प्रभृति शब्द पदवाच्य नुहे जार अर्थ थी सहीटा हूँ आमर कौटा जो गुड़ाकर अर्थ थी से हूँ शब्द। ये गोटे उदाहरण नवा कौटा अनुराग अनुराग माने भल पाइबा यहाँ गोटे शब्द कह कहीं यार अर्थ अच्छी से आम लिखा कौन नु गर यार कौन से अर्थ नहीं तो यहाँ शब्द हेनी आम उदाहरण नहीं भी बुझीने ओडिया भाषा शब्द बड़ी केते भाग विभक्त ये जब 2 मार्किया क्वेश्चन पड़ो कौन ओडिया भाषा शब्द केते भाग विभक्त और कौन कौन आपन कौन करेंगे आप 50 शब्दर एनसर दवाई 2 मार्किया आम 50 शब्द लिखा सीमित किसी ना जब एभलिया 2 मार्किया क्वेश्चन आसवे ओडिया भाषार जो शब्दावली रही 4 भाग विभक्त कौन कौन तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक ये 4टी लिखिदेवे। रूढ़ शब्द क्या कहुए ये देखो बुझा जिन आरंभ रूढ़ शब्द क्या कहुए जो शब्द प्रकृति प्रत्यगत अर्थ प्रकाश नक विभिन्न अर्थ प्रकाश करता है रूढ़ शब्द कहुए। आउ थे कहीदे रूढ़ शब्द प्रकृति जो शब्द प्रकृति प्रत्यगत अर्थ प्रकाश नक विभिन्न अर्थ प्रकाश करता है रूढ़ शब्द कहुए। जपरी व्याघ्र शब्द हूँ यही शब्दर प्रकृति प्रत्यगत अर्थ कौन जी विशेष रूपे आघात करे सहीटा कहुए कौन व्याघ्र मात्र व्याघ्र शब्दटी भिन्न अर्थ बुझाऊ यहाँ व्याघ्र शब्दर अर्थ प्रकृत में कौन जी विशेष रूपे आघात करे ताकू व्याघ्र कहुए किंतु एठी कौन करुच्ची ना एठी व्याघ्र कहने हिंस जंतु को बुझाऊँ बाघ को बुझाऊँ से भाया। वृक्ष शब्द कौन यार प्रकृत प्रत्यगत अर्थ है जहाँ छेदन कराए किंतु वृक्ष कहला आम गछ को बुझुं युड़ाक है रूढ़ शब्द। तापर जुगरूढ़ शब्द क्या कहती जुगरूढ़ शब्दटा कौन जो शब्द विपत्तिगत अर्थ वस्तु को बुझाइबा संभव हेले मध्य से शब्द गोटे मात्र वस्तु को बुझाई था जुगरूढ़ शब्द कहुए। यहाँ जुगरूढ़ शब्द कौन कहला गोटे इमिति धर ये उदाहरण बुझु ये पंकज यार अर्थ कौन यार अर्थ हूँ जी पंकरु जात पंकरु कौन केवल तो पंकरु पद्म जात नुहे पंकरु कई फूल भी होउची किंतु कौन करा जाउची ना पंकरु विभिन्न पदार्थ जात हेले सुधा पंकज कहले पद्म फूल को ही बुझाए यहाँ हूँ जुगरूढ़ शब्द। तापर जुग्म शब्द क्या कहती ओडिया भाषा दुईटी शब्द संजोग केतेक शब्द गठित होता है यह जुग्म शब्द कहते 2टी शब्द गठन जो गुड़ाक सब गठित से गुड़ाक है जुग्म शब्द। तार उदाहरण कौन आशा भरोसा टंका पैसा हाट बजार धान चाउल कली कजिया लिपा पोछा लाभ क्षति बंधु बांधव झगड़ा झाटी पढ़ापढ़ी ठक ठक इत्यादि युड़ा रोचे कौन जुग्म शब्द। तापर ये 6 नंबर यौगिक शब्द क्या कहते ना प्रकृति प्रत्यगत अर्थ को जो शब्द प्रकाश करता है ताहाको यौगिक शब्द कहते। यौगिक शब्द कौन प्रकृति प्रत्यगत अर्थ जो शब्द प्रकाश करता है ताहाको यौगिक शब्द कहुए। यथा पच प्लस
ଯୁକ୍ତ ହେଲା ପଚ ପ୍ଲସ୍ ଅକ କଣ ହେଲା ପାଚକ। ଯିଏ ପାକ କରେ ସେ ପାଚକ, ଏହା ହିଁ ଶବ୍ଦର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ। ସେହିପରି ଲେଖକ, ପାଳକ, ନାୟକ ଏ ସବୁ ହଉଛି କଣ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର କେତୋଟି ରୂପ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ରୂପ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଙ୍ଗିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆତ୍ମିକ। ଅଙ୍ଗିକ ରୂପ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖୁ ତାହା ଅଙ୍ଗିକ ବା ବାହ୍ୟ ରୂପ। ଯେପରି ସାମାଜିକକୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ପଢୁ, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ହେଲା, ସବୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ପଢିବା ସହଜ ହବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ନୋଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଆତ୍ମିକ ରୂପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ କିଛି କାରଣ ବା ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଶବ୍ଦ ବିପତ୍ତି ଓ ଅର୍ଥ ଏହାର ଆତ୍ମିକ ରୂପ। ଯେପରି ସାମାଜିକ, ଏଠି କଣ କହିଲା? ସମାଜ ପ୍ଲସ୍ ଇକ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଗ୍ରହଣ କରେ ସେଇଟା ହଉଛି ସାମାଜିକ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଆତ୍ମିକ ରୂପ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର, ବଚନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ କରି ଜଣା ପଡେ ତାହାକୁ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଦୁଇଟି ବଚନ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ ବଚନ, ବହୁ ବଚନ। ଏ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀର ସଂଖ୍ୟା ଗଣାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିଲାଟିଏ, ସେଇଠି କଣ? ସେଇଠି ଆମେ ବୁଝିଲେ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ଉଦାହରଣ ପିଲାଟି ହେଲା, ପିଲାଟି କହିଲେ ଆମେ କଣ ଜଣେ ପିଲା ବୁଝିଲେ। ସେଇଠି ଯଦି କହିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବହୁ ବଚନ, ତା ମାନେ ଏକରୁ ଅଧିକ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ବଚନ। ବଚନ ଦ୍ୱାରା କଣ କରାଯାଏ? ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ କରାଯାଏ। ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀ ଓ କବିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀ ହେଲା ନାରୀ ଯାତ୍ରୀ, କବି ହେଲା ନାରୀ କବି। ଏକ ବଚନ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଏକ ବଚନର ଧର ଖଣ୍ଡିଏ ବହି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଏକ ବଚନ ଟା ବହୁତ ସହଜ। ବହୁ ବଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣା ପଡେ ତାହାକୁ ବହୁ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇଲେ, ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ, ଲୋକେ ଠିକ ନେତା ବାଛିଲେ, ଏଇ ସବୁ। ବଚନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ବଚନ ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ ବଚନ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁ ବଚନ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏକ ବଚନ ଆଉ ବହୁ ବଚନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏଟା ସିମ୍ପଲ କଥା। ଏକ ବଚନ କଣ? ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣା ପଡେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଏକ ବଚନ। ଯେମିତି କୁକୁର, ଘରଟେ, ମୁଁ, ଛାତ୍ରୀଟି, ଗଛ, ଏଇ ସବୁ ଆଉ। ତାପରେ ବହୁ ବଚନ କଣ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣା ପଡେ ସେଇଟାକୁ ବହୁ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ଆମେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ, ଲୋକେ ଆସିଯିବେ, ଚଢେଇ ଉଡିଗଲେ। ତ ଏଇଗୁଡାକ ହେଲା ତାର ଉଦାହରଣ। ପୁରୁଷ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ପୁରୁଷକୁ କେତେ ଭାଗର? 3 ଭାଗର। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ବ୍ୟଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବ୍ୟଙ୍ଗର ଦୁଇଟି, ଏଠି 3ଟି ଦେଇଛି। ମଣ୍ଡୁକ, ଭେକ, ଦଧୁର। ଏଇଟା 2 ମାର୍କିଆ ପଡିଲେ 2ଟି ଲେଖିଦେବେ। ଅଗ୍ନିର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଅଗ୍ନିର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କଣ? ଅନଳ ଆଉ ଚିତ୍ରଭାନୁ। ହରି ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବିଷ୍ଣୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ହରି, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇଛି। କୁମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏଠି 3ଟା ଅଛି, ଲେଖିଦେବେ। 2ଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଏଠି କହିଲା ଆଚାର, ଆତ, କିରାଣୀ, ଫାଲତୁ। 2ଟି ସମଚାରିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସମଚାରିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଶବ୍ଦ କଣ? କୂଳ, କୂଳ ଯୋଉଟା କର ହର୍ଷକାର ଳ, କୂଳ ମାନେ ବଂଶ, କର ଦୀର୍ଘକାର ଳ ଯୋଉଟା ନଦୀତଟ। ତାପରେ ଅନିଳ ମାନେ ହେଲା ପବନ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘଇକାର ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ହଉଛି ଯାହା ନୀଳ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ରହିଲା ନୀଳ, ନୀଳ ଗୋଟେ କଣ? ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ। ସେଇଠି ଏଇଠି ବସିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନୀଳ ମାନେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପର ପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି କହନ୍ତି। ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ହୁଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତାର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଉଦାହରଣ ଟିକେ ପଢି ନେବେ। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନ ସହିତ ସ୍ୱର କିମ୍ବା
ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଦୁଇଟି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଉଦାହରଣ, ଏଇଟି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଉଦାହରଣ, ଏଇଟା ନୋଟ କରିବେ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଧାରାରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇଥାଉ? କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଧାରାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଆଦି ନେଇଥାଉ। ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ନେଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରନ୍ତି। 4ଟି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ନଦୀ, ଗ୍ରାହକ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଘୃତ୍ୟ। 4ଟି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦେଶ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏଣ୍ଡୁରି, କୋରଡ଼, କୁଟା, କାକରା, ଝାଟୁଆ, ଖପରା। 4ଟି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। এইଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଛି ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ, 1 ମାର୍କିଆ ବି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି 4ଟି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ନଈ, ଗରାଖ, ଘିଅ, ନଅର। 4ଟି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆଇନା, କୁର୍ତ୍ତା, ଅର୍ଡରଲି, ଅକ୍ତିଆର, ଏଇସବୁ। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର କେଶର ସମର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। ଚିକୁର, ବାଳ। କେଶ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଚୁଟି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତିକି ସରିଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରେଗୁଲାର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯାହାକୁ PDF ଦରକାର ସେମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଏକାଥରେ ଆମର 1 ମାର୍କିଆ, 2 ମାର୍କିଆ, 5 ମାର୍କିଆ PDF ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି।